All right, thank you for joining us. We'll get started with Luis Muriel. Luis, 2 assists tonight and a really important win. How's the team feeling? Luis, 2 asistencias esta noche y una victoria importante. ¿Cómo te sientes y cómo siente el equipo? Bueno, primero que todo contento porque el equipo ganó, contento de las asistencias, contento de que poquito a poquito, como lo dije en la entrevista pasada, voy entrando en esos mecanismos, voy sintiéndome mejor y se ve en el campo, entonces contento por eso. Just with everything, really happy with the happy because the team was able to win tonight. Happy with my 2 assists. Happy because, as I said in my last interview, I'm starting to get involved in the mechanism more and really start to feel more comfortable here in the way that we play, and it's starting to show out on the pitch. So just really happy. Kind of talking about that, what has changed for you just in terms of feeling more comfortable? It's obviously been a slow process for you, but is there anything that has kind of stood out to you that has really changed for you? Hablando de eso, ¿qué se cambió en términos de sentir más cómodo acá en los mecanismos acá? Yo creo que más que cambio fue un proceso. El encontrarme cosas nuevas para mí fue algo que de pronto no me esperé que costara tanto, pero más que cambiar algo fue un proceso, adaptarme al fútbol, a la MLS y luego poder sacar lo mejor de mí, de mis características y creo que más que cambiar fue el seguir ese proceso con calma, con paciencia y sabiendo que estos momentos iban a llegar y poder demostrar finalmente lo que es Luis Muriel. Yeah, I think more than a change, it's more about the process that I've been going through. Right, when I first arrived here, there was a lot of new things, and those things had cost me a bit at the start. But I think more than change, it was just following and continuing to stay on that process, following that with calm and patience, and knowing that if I'm able to follow that process and adjust and learn more about the way the MLS plays, that those moments will come. And thankfully, I think we're at that point where I'm starting to get towards the end of that process. Just with your understanding of your teammates, I mean, with the pass to Duncan for that goal, it seems like the cohesiveness within your team has started to get a little bit better of just understanding where players are going to be running. Have you kind of felt that just understanding more with your teammates? Hablando de esa comprensión de tus compañeros, tiene más comprensión en tu asistencia a Duncan. La química de los compañeros aparece mejor y que puede encontrar tus compañeros en la cancha un poco más fácil. ¿Es así? Es lo que hablaba antes, es parte de ese proceso, ¿no? Que los compañeros me conocieran, yo conocerlos en estos meses. Tal vez Duncan 3 meses atrás, en vez de correr recto, corría hacia afuera y el pase no iba a ser igual. Entonces es que ellos me conocieran y yo conocerlos, y creo que es el fruto y la respuesta a ese trabajo, a ese proceso que yo quería que fuera más corto, pero fue un poco más largo. Entonces llega un momento muy, muy bueno porque estamos a las puertas del playoff. Y lo bueno de esto es que viene lo más importante y es cuando está saliendo eso, y entonces estoy muy contento. Yeah, as I was saying before, that's a part of that process, right? To be able to find those things. Looking back 3 months ago, when Duncan and I were playing together, I would expect him, instead of, he would, I would want him to go straight, and instead he would go outside, and that kind of changes the way that pass functions, right? So, as we started to continue to train and find ourselves in games, that comprehension got better of where to find each other. And as I said, it was a part of that process, a process that I'd hoped would be a little bit shorter, but ended up being a little bit longer. But it was the fruit and the answer of that process that's now showing itself in a really good time, because we're right there on the doorstep of playoffs. So I'm just really happy to see that process start to produce results as we get into this really important moment of the season. Luis, congratulations on the 2 assists. I'm just curious as to, how did you stay positive through this process and keep going and keep working, and how much did Oscar and your teammates help you with that process?
Felicidades en las asistencias. Estoy curioso, cómo mantiene una mentalidad positiva durante ese proceso y cómo te ayuda Oscar y tus compañeros en ese proceso también. Es difícil, es muy difícil porque obviamente siempre quiero jugar y el hecho de que de pronto no arranque los partidos desde el inicio hace que sea un poco difícil, ¿no? La situación, esto de que hablo del proceso. Oscar juega un papel muy importante, me habla casi todos los días. Mis compañeros, siento de parte de ellos también la confianza cuando me hablan. Dale, que eres importante para nosotros, eres importante y nos vas a ayudar, nos vas a ayudar, nos vas a ayudar. Todo eso me ha ayudado para mantenerme tranquilo, para tener una cabeza fuerte y para saber que esto iba a llegar. Aún teniendo la experiencia y digamos, la trayectoria en tantos años en Europa, cuando cambias de liga, siempre hay algo que cambia. Para algunos es más fácil, para otros es un poco complicado. Como lo dije, hubiera querido que fuera más fácil para mí, más corto el adaptarme, pero bueno, los tiempos son estos y estoy muy contento de que llegue en este momento tan crucial para nosotros. I think it's difficult, right? When you show up somewhere, you always want to be playing right from the start. You want to have that impact right at the beginning. And when you hit that stretch of games towards the beginning where it's not happening, where you're not starting, you're not playing as many games, it can be difficult. And Oscar played an incredibly important role in that process for me. He spoke to me almost every day, continuing to show belief in me. My teammates, same thing, continued to bring me into the group, saying, you're going to help us, and just continuing to push me in that. And thankfully, in my career, I've had experiences like that, especially in Europe. When you change leagues, there's always going to be something that's different. So, for some, it's easier. For some of those changes are more difficult. Like I said, for me, I'd hope that this change would be easier and a little bit shorter, but that wasn't how it happened. So it was important for me to maintain that positive mentality to be able to get to this point in the process. Do you feel like Orlando City fans are seeing the true Luis Muriel now, or is there even a higher level that you can show them, that you can reach? ¿Sientes como las hinchas de Orlando están mirando a Luis Muriel verdadero o que sí sientes como hay un nivel más de eso que puede mirar? Creo que todavía me falta mucho por mostrar porque de verdad que no estoy todavía, digamos, al 100, digamos, como quisiera estar. Es parte del proceso, ahora mucho mejor, pero seguramente que quiero ya que llegue ese momento de poder, no solamente 20 minutos, sino por 90 minutos el nivel de pronto de estos 45 de hoy. Entonces, yo espero que lo sigan viendo. Agradezco a los hinchas la paciencia porque de verdad que han sido pacientes en esperarme. No ha sido fácil porque pues, sé de la importancia de lo que era mi llegada aquí para el equipo y el equipo me ha ayudado mucho en ese sentido a mantener alto el nivel durante los partidos que estuve ausente, digamos, de nivel y ahora con ganas de estar al nivel de ellos y poder ayudar a eso para lo que me trajeron. Yeah, I think there's still a lot that I have within me to show. I think I've been showing more and more, but that process of getting to this point, I think there's still plenty more that I can show. Obviously today was 45 minutes, but I want to get to the point where it's 90 minutes and where I'm showing that throughout the entire game. I know how important my coming to the club was. They've made me feel that as well, and have continued to push me in that process to try and raise my level to the expectations that I also had for myself when coming here. But it's just continuing to push and raise myself up to that level that I expect and that my teammates expect of me as well.